श्री प्रदेशी विश्वाल, संपादक ओबीसी मंच बलांगीर, जड़े बुद्धिजीवी शिक्षक, आपन को स्वागत नमस्कार। नमस्कार। दीपावली सारा भारत रे एक विशिष्ट पर्व। यही पर्व दीपमाला सजाई फटका फुटाई धूमधाम रे पालन करा जाउछि। यही परंपरा केबे आरंभ होइथिला? दीपदान उत्सव बा दीपदान उत्सव एक बौद्ध परंपरार उत्सव अटे। यही उत्सवर जो महानता थिला, गुरुत्व थिला, ता अपभ्रंश होई दीपावली बा दिवाली रे परिणत होइछि। आज यही पर्वर मुख्य आकर्षण दीप जालिबा और फटका फुटाइबा अटे। किंतु दीपदान उत्सवर असल परंपरा हला भगवान बुद्ध ख्रीष्टपूर्व 563 रे कपिलवास्तु अंतर्गत लुम्बिनी वन रे जन्म होइथिले। कपिलवास्तु राजप्रासाद त्याग करी सांसारिक बंधन जावतीय दुखरु मुक्तिर मार्ग निर्वाणर मार्ग पाइबाकू कठिन तपस्या परे 35 वर्ष बयस रे सम्यक संबुद्धत्व प्राप्त हेले। बुद्धत्व प्राप्ति परे एही ज्ञान को सर्वप्रथमे सेही पंचभिक्षु को जो माने कि तांकर अनुगामी थिले इसीपतन ठारे भेटी धम्म उपदेश देले। ताहाको धम्मचक्र प्रवर्तन बा धम्म दीक्षा कहा जाए। भगवान बुद्ध एही परी अनेक स्थान रे धर्म दीक्षा दबा परे जेतेबेले से राजगृह रे विराजमान थांती पिता शुद्धोदन एपरी कही संदेश पठाइले कि मृत्यु पूर्व मु निज पुत्र को देखा चाहे। अन्य मान को धम्मामृत पान कर सुजोग मिलुछि, किंतु निज पिता को नुहे, निजर आत्मीय स्वजन को नुहे। यही संदेश पाई भगवान बुद्ध कपिलवास्तु आगमन करिवार स्वीकृति देले। यही समाचार पाइबा क्षणी महाराज शुद्धोदन आनंद रे विभोर होई भगवान का स्वागत रे लागि पड़िले। प्रिय पुत्र गौतम बुद्धत्व लाभ करी सम्यक संबुद्धत्व लाभ करी भिक्षु संघ सह कपिलवास्तु आगमन करिवे। कहार कौन प्रकार खान पान गमनागमन रे सामान्यतम असुविधा जेपरि न हुए सारा नगरवासी लागि पड़िले। नगर को पुष्प और दीपमाला रे रंग बेरंग तोरण और पताका रे सज्जित कले। एठारे जो दीपदान कथा कहा जायछि ताहा सामान्य दीप नुहे। ज्ञान दीपदान बा धर्मामृत दीपदान बा धर्मदान जो दान थरे देई देले आउ कोनसी दानर आवश्यकता पड़े नाही। एपरि ज्ञान दीप कपिलवास्तु रे थिला कि नथिला? जदि थांता गौतम को कठिन तप आचरण करने को राजमहल छाड़ा पड़ न था, अर्थात अंधकार थिला, अज्ञानतार अंधकार थिला। बुद्ध कपिलवास्तु को आसी धम्म दीक्षा प्रदान कले, ज्ञानामृत दान कले। यही दिन थिला कार्तिक अमावास्या। यही दिन को मन रखी कपिलवास्तु निवासी प्रतिवर्ष कार्तिक अमावास्या दिन को दीपदान उत्सव रूपे पालन कले। यह परंपरा परिणत है। दीपदान उत्सव भगवान बुद्धंक समय कपिलवास्तु रे आरंभ होई एक परंपरा रे परिणत हैला। किंतु आज सारा भारत रे दीपावली पालित हेउछि। एही पर्व केबे किपरि पालित हैला? विश्व इतिहास रे जेते सम्राट होइचंती सेमानक मध्यरे शांति प्रतिष्ठा तथा जनकल्याण कार्य पाई सम्राट अशोक सर्वोपरि अटंती। जेतेबेले से बुद्ध धर्म स्वीकार करी भगवान बुद्धंक मार्ग रे चलिबाकू लागिले से अवगत हेले कि कार्तिक अमावास्या श्रमण संस्कृति पाई एक कला दिन अटे। यही दिन भगवान बुद्धंक धम्मसेनापति महामोदगल्लयायन को धर्मद्वेषी माने हत्या करथिले। सारिपुत्त
ଓ ଭଗବାନ ମହାବୀରଙ୍କ ମହାପରିନିର୍ବାଣ କାର୍ତ୍ତିକ ଅମାବାସ୍ୟାରେ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଦିନକୁ ଏକ ଗୌରବମୟ ଦିନରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 258ରେ ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ 84,000 ସ୍କନ୍ଧ ବା ଉପଦେଶକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ସାରା ଦେଶର ଗ୍ରାମ ଓ ନଗରମାନଙ୍କରେ 84,000 ସ୍ତୂପ, ବିହାର, ସ୍ତମ୍ଭ, ଶିଳାଲେଖ, ଚୈତ୍ୟ, ଧର୍ମଶାଳା, ଚିକିତ୍ସାଳୟ, ବାଚନାଳୟ ଆଦି ନିର୍ମାଣ କରିବାର ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏ ସମସ୍ତ ନିର୍ମାଣ ସମାପ୍ତ ହେବାର ଖବର ମିଳିବା ପରେ କାର୍ତ୍ତିକ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ସମସ୍ତ ନିର୍ମାଣକୁ ଆଲୋକମାଳା ଓ ପୁଷ୍ପମାଳାରେ ସୁସଜ୍ଜିତ କରି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବାକୁ ଓ ଏହି ଦିନକୁ ଦୀପଦାନ ଉତ୍ସବ ଭାବରେ ପାଳନ କରିବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏ ହେଲା କାର୍ତ୍ତିକ ଅମାବାସ୍ୟା ଦୀପଦାନ ଉତ୍ସବ। କୁହାଯାଏ ଭଗବାନ ରାମ ରାବଣକୁ ବଦ୍ଧ କରି ସୀତାଙ୍କର ସହ 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ସାରି କାର୍ତ୍ତିକ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଅଯୋଧ୍ୟା ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଦିନ ଦୀପାବଳି ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କ ମତ କ'ଣ? ଭଗବାନ ରାମ ରାବଣକୁ ବଧ କରି କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଅଯୋଧ୍ୟା ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ଏହି କଥା ନା ଐତିହାସିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନା ପୌରାଣିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମେଳ ଖାଉଛି। ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣ ଅନୁସାରେ ଚୈତ୍ର ମାସରେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ କରିବା ପାଇଁ ଆୟୋଜନ ସ୍ଥିର ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ ନ ହୋଇ 14 ବର୍ଷ ପାଇଁ ବନଗମନ କରିବା ଓ 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ସାରି ଚୈତ୍ର ମାସରେ ଅଯୋଧ୍ୟା ପ୍ରତ୍ୟାଗମନ କଥା ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ଐତିହାସିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯଦି ଦେଖିବା, ଆଜକୁ 1000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଅର୍ଥାତ୍ ଏକାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଆରମ୍ଭରେ ମହାନ ଗଣିତଜ୍ଞ, ଇତିହାସକାର, ଦାର୍ଶନିକ, ତାରାବିଜ୍ଞାନୀ ଅଲବେରୁନି ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଭାରତରେ ରହି ଭାରତ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିବରଣୀ ଲେଖି ଯାଇଛନ୍ତି। ଦିୱାଲି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସେ ଯେଉଁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ତାହା ହେଲା କାର୍ତ୍ତିକ ମାସର ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଯେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତୁଳା ରାଶିକୁ ଯାଆନ୍ତି ସେହି ଦିନକୁ ଦିୱାଲି କୁହାଯାଏ। ସେହି ଦିନ ଲୋକେ ସ୍ନାନ କରି ନୂତନ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧି ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ପାନ ସୁପାରି ଉପହାର ଦିଅନ୍ତି। ସବାରିରେ ଚଢ଼ି ଦାନ ଦେବା ପାଇଁ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତି ଓ ଦ୍ୱିପହର ଯାଏ ଖେଳରେ ମାତନ୍ତି। ରାତି ହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ଥାନରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଦୀପ ଜଳାନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା ବାୟୁ ନିର୍ମଳ ହୁଏ। ଏହି ପର୍ବର କାରଣ ଏହିକି ବାସୁଦେବଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିରୋଚନଙ୍କ ପୁତ୍ର ବଳିଙ୍କୁ ଯିଏକି ସପ୍ତମ ପାତାଳରେ ବନ୍ଦୀ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ବନ୍ଧନ ମୁକ୍ତ କରନ୍ତି ଓ ଦିନକ ପାଇଁ ସଂସାରକୁ ଆସିବାକୁ ଆଜ୍ଞା ଦିଅନ୍ତି। ଏଣୁ ଏହି ପର୍ବ ବଳିରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ବଳିରାଜାଙ୍କ ଆଧିପତ୍ୟକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରେ। ହିନ୍ଦୁ କହନ୍ତି କୃତଯୁଗରେ ଏହି ସମୟ ସୌଭାଗ୍ୟର ସମୟ ଥିଲା ଓ ସେମାନେ ପ୍ରସନ୍ନ ଏଇଥିପାଇଁ ହୁଅନ୍ତି କି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଉତ୍ସବର ଦିନଟି କୃତଯୁଗର ସେହି ସମୟ ସଦୃଶ୍ୟ ଅଟେ। ଏହା ଅଲବେରୁନି କା ଭାରତ ପୁସ୍ତକର 530 ପୃଷ୍ଠାରେ ଲିଖିତ। ଏଥିରେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଅଯୋଧ୍ୟା ଆଗମନ ଉପରେ କିଛି ବି ଉଲ୍ଲେଖ